Maleo mama aku de nomor tomate keluarga mate. Atau na lo. Di bawah. Soro apa tadi pakai natarung aku teh masuk impakande na. Tama lebangin ba tomatuan ta ya. Dem ba inde. Soro apa teh sushimaro atau ses. Bagi 9, 10, 11. Sampai bisa baik ko, laku jaga, laku ronda. Malu mo na ba daw ito kaya ano eh. Naabiran ya mama. Paripi ko. Ang alakan na kabay. Gini hidup. Minggu jagakan debay. Mama nasa mo kami sesek. Nah gini, sita mga taybay kaleku. Daripada mana ko, di ba? Nalesek ya tinde yan. Baba semua. Asrama, tidur, diam. Weh, asrama di ko, mama nasa mo kami paripin ka tubay. Apa kabar itu ya? Paripin ka mama. Abi na mama gilang kandang apa jaga baik. Nagain na to iya. Yan naman di ba? Matipa. Kita peta. Ay! Wah! Wah! Paripi ko sesek. Apa kabar kayak tidak ya? Tidur semua. Oh! Paripi ko. Mama, ito mo ko. Ya, buat semua ya teh. Kira boleh kan? Alabangan nih sabah. Para lulus sa ina. Kalau kita soalnya di pagkakaroon. Memang otak mo. Iya. Meraki mani, lelai. Bunga bergubar gue. Wah, musik apa? Apa bisa bola? Si Dio mereka gumalib bain kue. Lay baluk. Namana kami to maabaluk. Para lo komiseng. Kita para luseng eh. Maso mikin pakandey. Di periode to tambay yung kami palopo. Minamasan na malam baluk eh. Paripi ka. Daa kita lalo le. Paripi ko kita. Nina Bobo. Oh, Nina Bobo. Kalau tidak bobo minggu marah.